परमिशन दिल्ले आसा 4 पोस्ट पिवन ताका कॅबिनेट अप्रुवल दिल्ले आसा. तेज्या उपरांत बायोडिग्रेडेबल अमेंडमेंट गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज हेका एक अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. इट इज वॅट GSTच्या संदर्भातलो फक्त. ताज्या उपरांत गोवा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मॅनेजमेंट विच इज 2% एडिशनल आमकां जो लोन घेवपा खातीर तो मेळ्ळा ताका अमेंडमेंट आसा. Procurement of the land, improvement of the widening for the NH 17 in 35/800 at Navelim Salset Taluka. आम्ही नॅशनल हायवे खातीर लँड प्रोक्युअर केल्ली आसा. गोवा discontinued the Goa Traffic Sentinel Scheme 2017 which is notified by the notification. Discontinued. Ex post facto approval for the hiring of the vehicle. Again it is of the High Court अजून हय हायकोर्ट ताका अप्रुवल दिल्ले आसा. गोवा लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल 2021 ताका एक दोन अमेंडमेंट हे फावटी आतां हायकोर्टचो जज आसा पळय न्ही तोय बी एलिजिबल पयलीं नाशिल्लो तितकोच. ताज्या उपरांत रिपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली टू बी प्लेस्ड इन द कमिंग लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. तितूर CAG रिपोर्ट आसा, फायनान्शियल अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट आसा, CAG रिपोर्ट्स ऑफ 31 मार्च 19. ताज्या उपरांत दोन्ही ताज्या उपरांत एक फायनान्शियल अकाउंट्स ऑफ 19 आनी 18चो एक फाटलो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हे प्लेस करपा खातीर. ताज्या उपरांत गोवा मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी द फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2020 ताज्या खातीर हो अमेंडमेंट केल्लो आसा. ताज्या उपरांत रिवायज एक्सपेंडिचर सँक्शन काही बिलां आशिल्लीं फाटलीं हाय टेन्शन लायन आनी हेजी ताका दिल्ले आसा. गव्हर्नर्स एड्रेस अप्रुवल दिले. ताज्या उपरांत अमेंडमेंट फॉर द बिजनेस ऑफ द बिजनेस एलोकेशन ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट. गोवा स्टेट वायज GS शेअरिंग ऑफ द डेटा म्हणजे आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या बरोबर किंवा सगळ्या वेरियस डिपार्टमेंटाचो डेटा जो आसा हो वेरियस डिपार्टमेंटाच्या बरोबर शेअर करपा खातीर. एडॉप्शन एंड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द DG लॉकर इन द स्टेट ऑफ सिस्टम. DG लॉकर हाज्या हितूर डेटा हे करपा खातीर पास केल्लो आसा. गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स आमी जेंकां सबसिडीज आनी बाकीच्यो ज्यो दिल्ल्यो गोवा मोटर व्हेकल ते क्लियर करपाच्यो आशिल्ल्यो. फाटल्यो ज्यो आमी सबसिडीज दिल्ल्यो पॅन्डमिकाच्या काळात ते संदर्भातले बील. नंतर गोवा म्युनिसिपल ना तो जालो हय गोवा म्युनिसिपल बील 2021 असेंब्लीक वतले तो. गोवा स्टाफ सिलेक्शन अमेंडमेंट ताका एक अमेंडमेंट हाडला विच इज गोईंग फॉर द कॅबिनेट असेंब्ली टेबल करपा खातीर आनी सप्लिमेंटरी डिमांड्स ना तो एक सेकंड ना तो न्ही ताज्या उपरांतचो बील जो हे हाडला ताज्या संदर्भातलो. मोटर व्हेकल एक्टाचेर आज कांय डिसिजन नाशिल्लें ना येवं ना आज डिस्कशन जातलें तेज्या मदीं आनी तेज्या उपरांत जातलें. वी आर डुईंग द डिस्कशन. सेंटिनल्स के जे पेंडींग पयशे आतां मेळटले तांकां आत्तां तरी आय डोंट नो एक्झॅक्टली बट म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेट कितें तरी 20 लाख रुपीज अशें दिसता म्हाका अंदाजान. कशें जाला म्हणजे थोडे जाण फक्त ते कॅमेरा घेवन भोंवकूच लागला फाटल्यान लोकांच्या फाटल्यान. तोच लोकांचो धंदो जावन पडलेलो आसा एज आय फील. म्हणजे तांणी तितूर जर तुमी काडूंक वयशात जाल्यार लिमिटेड तीच नांवां आसा जे वेगवेगळ्यांच्या नांवार आनी ताका लागून झगड्यो जावपाक लागल्यो आनी कितें जावपाक लागल्यो. म्हणजे हांव तांचो कितले पयशे तांकां मेळ्ळे तितूर वचना बट ते सगळें सोडून सगळ्याक आपलो मोबायल घेवनूच भोंवतात. आमी आतां डिसिप्लीन येवपा खातीर आमचो ट्राफीक पुलीस फोर्स इवन बाकीचे पुलीस फोर्स CCTV कॅमेराज बाकीचे हितूंतल्यान सगळ्याक शेवटी कशें मरे डिसिप्लीन इतली आसत जाल्यार एड्युकेट करप खूब गरजेचें आसा. आज मुद्दाम आज गुरुनाथ बाब केळकर मार्ग ह्या संस्थेचे फ्रीडम फायटर्स ते आमच्या जात हयात ना. आज त्यांचो अंत्यविधी आसा पण हांव खरोखरूच तांकांय श्रद्धांजली दिता. बट डिसिप्लीन हाडपा खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हडलें काम आनी मार्ग ह्या संस्थेचें गोंयांत खूब मोठें काम आसा. तेंच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात डिसिप्लीन हाडपा खातीर गोंयकारांक एड्युकेटेड गोंयकार आसा ते ती डिसिप्लीन जी आसा पळय जर आमी फॉलो केलीत जाल्यार अशा पद्दतीची आमकां वेगळी गरज लागची ना. आनी निश्चितच हे एड्युकेशन सिस्टमींतल्यान घालपाक जाय ताच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न चालू.
थोडंसं हय तशें आसा पळय ती ताजेर डिस्कशन थोडेशें सगळ्यांच्या बरोबर जाल्या उपरांत वील कम आमकां स्टेक होल्डर्स जे आहा पळय न्ही हांकांय थोडेशें विश्वासान घेवचें पडटलें आनी ताज्या उपरांत हांवें आतां जशें म्हटलें आमकां लोकांक सेन्सिटायज करपाक जाय, लोकांक एड्युकेट करपाक जाय, थोडेशे रस्त्यांचे इश्यूज आसा ते सगळे केल्या उपरांत त्या विशयाचेर येतले. जो क्लास बी कॅटेगरींतले वार्ड्स जे वाडटा पळय तितूरलो सांगलें मरे आत्तां तुका, तूं म्हाका दिसता आयकोंक ना तेन्ना. फ्रिडम फायटर्स म्हाका मेळ्ळ्या, फ्रिडम फायटर्सचें एसोसिएशन म्हाका मेळपाक येयल्लें. हांवें ताका सांगलां तांची डिटेल सगळी होम डिपार्टमेंटांत तेन्ना मागयल्या. एका फ्रिडम फायटरांतल्या घरान 2-2, 3-3 नोकऱ्यो मेळिल्ल्यो आसा. थोड्या फ्रिडम फायटरांच्या घरांत एकूय नोकरी मेळूंक ना. हो सगळो घेवन तेंच्या कडेन हांवें सांगलां की 31 मार्चा पयलीं तांकां वेवस्थीत रित्या प्रपोजल तेंचोय तेंच्या कडेन डिस्कस करून जांकां एकूय नोकरी आयज पर्यंत मेळोंक ना तांकां नोकरी दिवपाची सरकाराची इच्छा आसा. ताज्या खातीर खंयचोय हंगर स्ट्रायकार वयता आतांच दी म्हटलें म्हणून जायना. कारण हाज्या पयलीं जे आसा पळय न्ही तेंच्या एसोसिएशनान जेन्ना 3 नोकऱ्यो एखाद्याच्या घरान 2 नोकऱ्यो एखाद्याच्या घरान दिताले तेन्ना सरकाराक सांगपाक जाय आसलें अशें करूं नाका. तेंचे एसोसिएशन आसा आपल्या एकट्याकूच पयलीं दी म्हणून, आनी एकट्याक जर पयलीं दिल्ले न्हू रे आतां पर्यंत दिल्ले त्यो सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो आसल्यो. त्या ती पयलीं कितें जालां तितून हांव वचना. तो जायते करीत आसता रे तेजे तितूर कित्याक आमच्या पुलिसांक सांगता हांव. तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू आसा. यू वॉन्ट टू गो थॉरोली थ्रू दॅट नोटिफिकेशन. जे पळय तुका हांवें परत तुका जेन्ना हांवें स्पेसिफीक सांगलें पळय न्हू रे तेन्ना तुवें तें नोटिफिकेशन वाचूंक जाय सारकें अशें म्हाका दिसता. आयक आतां हांव हिंदी हांव स्पश्ट करता आमचें सरकार खूब स्टेबल आसा. गोंयांतलें डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात सरकारांतले फाटल्यो नोकऱ्यो बिकऱ्यो सगळ्यो भरपाच्यो आसा आनी ताच्या खातीर आमकां खुबसो टायम जाय. त्या खातीर मिड टर्म पोल जावपाचो खंयसरूच शक्यता ना. हे सरकार हो टर्म जो आसा हो टर्म पुराय करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी सगळे डेव्हलपमेंटूय कंप्लीट करतले. जे थोडे नॅशनल हायवे आनी ते उरल्या नोकऱ्योय सगळ्यो भरल्यो वयतल्यो आनी फूल फ्लेज टर्म कंप्लीट करून आमी इलेक्शनाक वयतले. आमकां खंयसरूच इतकी घाई ना कारण आमकां खात्री आसा फुडलें सरकार भारतीय जनता पार्टीचेर येवपाचें आसा. ना अजून जातली. माननीय आयुष मंत्री श्रीपाद जी नाइक की तबीयत अभी सुधर रही है और ही इज कमिंग टू द नॉर्मल. आई थिंक विथ 3-4 days he might be shift in the special room. एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने डिसीजन लिया है कुछ दिनों के लिए जो चिकन बाहर के स्टेट से गोवा में आता है वो बैन किया है. विल वेरीफाई okay once again the condition of the bird flu and then we'll take the decision. जरी सेंट्रान म्हटल्यार आसत न्ही रे जाल्यार आमकां लोकांच्या आरोग्याची काळजी आसा आनी थोडे दीस तर एक थोडे आनी एक 2-3 दीस जर आमी काळजी घेतली जाल्यार कांयच जायना. आमी आमचे जे डायरेक्टरेट ऑफ वेटरनरी एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी आसा पळय न्ही तेंची एक एक्सपर्ट कमिटी आसा ते व्हेरीफाय करता. तांकां सांगलां परत एकदां तितूंतल्यान रिविजीट करा आनी डिसिजन सबमीट करा. अरे तूं तूं सांगलें न्ही रे उद्या तुवें आयकोंक ना. तूं मदींच आयकना. सांगलें मरे तुका तेणी तूं प्रश्न दुसरो विचारता आसतना तुमचें लक्ष नासता एक एकदां. तेणी विचारलें नोटिफाय जालां. हांवें सांगलें अजून नोटिफाय जावंक ना. नोटिफाय जातली. आसा मरे काब्राल हांगासर. थँक्यू. हां काल आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची 27 वेगवेगळी डिपार्टमेंट्सची गोंयान आसा. हांवें एकूच तेंचे वेरियस प्रॉब्लेम्स आसतात. ओके आमचे तेंच्या कडेन वेरियस इश्यूज आसतात. ताच्या खातीर तेंची एक मिटींग जाली म्हाजी. पयले फावटी तेंचें म्हणणें आयज पर्यंत केन्नाच अशा पद्दतीची मिटींग जावं नाशिल्ली. द फर्स्ट टायम आय हॅव कंडक्टेड द मिटींग. तांचे सगळे इश्यूज आयकून घेतले
आमचे कितें इश्यूज तेंच्या कडेन आसा ते सांगले काही PSUs आसात दे आर रेडी टू स्पेंड ऑन द CSR ऑल्सो मेन थिंग तांकां सेंट्रल सेक्रेटरेट करपाक जाय दे आर स्पेंडींग मनी सेंट्रल CPWD जी आसा तेंची वेगवेगळे कडले ऑफिसीस एकाच जाग्यार खंय तरी तेंची बांदपाची तांकां 30,000 स्क्वेअर मिटर सुमार लँड जाय प्रायम लोकेशनाचेर लँड मेळत जाल्यार वी आर नॉट स्पेंडींग दे आर स्पेंडींग मनी आनी तेंची सगळी ऑफिसीस एट प्रेझेंट खंय तरी रेंटल प्रिमायसीस थोडी गव्हर्मेंटा कडेन रेंटल आसा थोडी प्रायवेट हितूर रेंटल आसा ते एकाच हितूर हाडपाक एक सेंट्रल सेक्रेटरेट म्हणून बरी व्हडली बिल्डींग बांदपाची तेंची इच्छा आसा दे आर स्पेंडींग द मनी आमी सांगला ताका आमची जागा इधर पणजे म्हापसान खंय तरी आसा ती आयडेंटिफाय करून सेंट्रल लोकेशनाचेर आमी तांकां दिवपाची तयारी केल्या बट ताच्या खातीर वेरियस इश्यूज तांच्या मदले आनी आमच्या मदले म्हणजे हे इश्यूज जे आसा हे बरेचशे इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर माय CMO ऑफिस इज वर्किंग